गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स आज गोटे जगह को जाऊँगी उन्नत जमजम रेस्टोरेंट ना आउ सेठी शुणी एपटे बिरयानी बेसी फेमस भेज कि नॉन भेज तो यहाँ मुझे जाननी देखिले दीटा टेस्ट कले जना पड़ो देखिए सेठी गले देखे गुड इवनिंग फ्रेंड्स रेस्टोरेंट आसिकी गोटे आइसक्रीम दुकान अमूल कंपनी रे फैमिली पैक ने भी देखिए सीटा केते रोज तार प्राइस
এটা রাজভবন কেতে গ্রাম এটা এটা 750 গ্রাম। ফ্যামিলি 750 বাই ওয়ান গেট ওয়ান রହୁଛି ଏଥିରେ ବାଇ ୱାନ୍ ଗେଟ୍ ୱାନ୍ ଫ୍ରି। ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଏଇଟା ନେବି ପ୍ଲସ୍ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ର ଯେଉଁଟା ଅଛି ଦେଖୁଥିଲେ ଆଫଗାନ ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ ହଁ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ର ସେଇଟା ବି 700 750 ଗ୍ରାମ। 750 ଠିକ୍ ଅଛି ଦୁଇଟା ମିଶେଇ କେତେ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି ଆପଣ 180 340 ଟଙ୍କା। ଦୁଇଟା ମିଶେଇକି ଓ ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଯଦି ସିଙ୍ଗିଲ୍ ନେବୁ ତାହେଲେ 180 ରହିବ ଏଇଟା ହେବ 190 ଟଙ୍କା। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ହେବ 160 ଟଙ୍କା। 160 ଟଙ୍କା ଏଇଟା ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଏବେ ପାଇଁ ନେଉଛି ଏଇଟା ୱାନ୍ସ ଏଇଟା ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ନେଉଛି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଲେ ଦୁଇଟାକୁ ନେବି ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ରଖିଛନ୍ତି କପ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରାଇସ୍ ଗୁଡ଼ା କେତେ ରହୁଛି କପ୍ ହେଉଛି 35 ଟଙ୍କା। କୋନ୍ ରହୁଛି 40 ଟଙ୍କା। କୋନ୍ 40 ଟଙ୍କା ଏ ଚକୋଲେଟ୍ କୋନ୍ 35 ଟଙ୍କା। ସବୁ ତ ଅମୁଲ କମ୍ପାନୀର ଆଉ ସବୁ ଅମୁଲ। ये बटरस्कच रोज 35 टଙ୍କା। ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଭାନିଲା 2 in 1 35 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଏଇଗୁଡ଼ାକର କୁଲ୍ଫି ଗୁଡ଼ା ପ୍ରାଇସ୍ 30 ଟଙ୍କା। 30 ଟଙ୍କା ये कप ହେଉଛି 35 ଟଙ୍କା। କପ୍ 35 ଟଙ୍କା ଚକୋଲେଟ୍ ବାଲା ସେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଚକୋଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ये ହେଉଛି ଚକୋ ମିଲ୍ଟନ୍ ଇଏ ହେଉଛି 40 ଟଙ୍କା। ଏଇଟା 40 ଟଙ୍କା ଇଏ ହେଉଛି 45 ଟଙ୍କା। ଠିକ୍ ଅଛି ମୋତେ ଆଧିରୁ ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଏଇଟା ଇଏ 40 ଇଏ 45 ଇଏ 40 40 ହଁ ଆଉ ତ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ସବୁ ଥଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ା ବୋଧେ ଅଛି ଆଉ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ଟା ମୁଁ ଆଗରୁ ପିଇଛି ମୁଁ ଟୋଟାଲି ଏଇଟା କହିଲେ ଆଉ ଟୋଟାଲ ଅମୁଲର ସବୁ ଜିନିଷ ରଖୁଛନ୍ତି ଆଉ फ्रेंड्स देखिपे टोटाली ऊपर कह गले सबू अमूल ही अच्छी आप नाटा आज्ञा आउ लोकेशन टा कहीदेव टे जयसिंहपुर बस स्टैंड म्यूनिसिपालिटी गेस्ट हाउस सॉरी भूल कली हाँ गेस्ट हाउस हेलो फ्रेंड्स आ तो मुझे उन्नत जमजम को जाइली आ तो सेठी लोक टिके भिड़ थे आमर जड़े रिलेटिव भी थे जड़े आठी मानने वीडियो कली कि देखली व्यूज गुड़ाक कि कहटा पॉसिबल है कहीपारे से गुड़ा एटी मुझा खाइली एग बिरियानी नॉनवेज खाइली आउ मसाला कोल्ड ड्रिंक्स भी खाई सारा पर सीटा पीली आउ एग बिरियानी भी भल लगे सहित तार प्राइस रोचे 90 2 पीस एग रोचे सहित रायता देखुं आउ चिकेन ग्रेवीटा मुझे पचारि से कौन से कहले जे चिकेन ग्रेवीटा सीटा भी टिके भल लगुच कह गले बेटर हम एतटा मानने अति भल नुह कि खराब न कहले मीडियम रे जीव कि मसाला कोल्ड ड्रिंक्स पीला बेलू भी भल लगे कि
ଆଉ ତା ସହିତ ମୁଁ ଘର ପାଇଁ ପାର୍ସଲ କରି ନେଇ ଆସିଥିଲି, ରାତିରେ ଡିନର କରିବି ଆଉ ଘର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବି ନେଇ ଆସିଥିଲି ଦୁଇଟା ପନିର ପ୍ଲସ୍ ମସରୁମ୍ ମିକ୍ସ ଭେଜ୍ ରୋଲ୍, ଆଉ ଦୁଇଟା ମିକ୍ସ ଭେଜ୍ ଚାଉମିନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ପନିର ରୋଲ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ମୋ ପାଇଁ ଡିନର ପାଇଁ ବି ପନିର ବିରିୟାନୀ। ଆଉ ଟୋଟାଲି ସବୁ ଯାକର ପ୍ରାଇସ୍ ମିଶିକି ହେଲା 640 ଅଛି, ଲିମିଟେଡ଼ ବି ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି। ହେଲେ ସେଠି ଯେଉଁଟା ଖାଇଲି ସେଇଟା ତ ଭଲ ଲାଗିଲା କହିଲି। ଏବେ ଦେଖିବାର ଅଛି ରୋଲ୍ ଆଉ ଚାଉମିନ୍ ଆଉ ବିରିୟାନୀ, ତାକୁ ଖାଇଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ତା ଟେଷ୍ଟ କେମିତି କ'ଣ, ସେଇଟା ଦେଖିକି କହିବେ। ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଗଲାବେଳୁ ମୁଁ ତ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବି ଖାଏ, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ଟା ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ଅମୁଲ କମ୍ପାନୀର। ଆଉ ଅମୁଲ ସେ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲି, ସେଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଖାଲି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ରଖିନାହାନ୍ତି, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ସହିତ ଅମୁଲର ଚକୋଲେଟ୍, ଅମୁଲର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଜିନିଷ ବି ଦରକାର ହୁଏ ସେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଠି ତ ମୁଁ ଦେଖେଇଛି ସବୁ ଯାକର ବି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ର ପ୍ରାଇସ୍ ଗୁଡ଼ା ବି କହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ବି ନାଁ କହିଲେ, ଲୋକେସନ୍ ବି କହିଲେ। ଯଦି ଯିଏ ଯିବେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ବି ଯିବାର ଥିବ ସେଠିକି ଗଲେ ବି ଭଲ। ଅମୁଲ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଅମୁଲର ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବୋଧେ ବନ୍ଦ ହେଇଛି ନା କ'ଣ ବୋଧେ, କାରଣ ଅମୁଲ କମ୍ପାନୀ ବେଶୀ ଚାଲୁନି। କିନ୍ତୁ ପଛରେ ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ଚାଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ କିଛିଟା ଜାଗାରେ ଚାଲୁଛି। ଆଉ କହିବାକୁ ଗଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସପିଂ ମଲ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ ବି ଅମୁଲ କମ୍ପାନୀ ବି ଚାଲୁଛି। ଆଉ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ତ ଆଣିଛି, ସେଇଟା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବି କହିବି ତା ଟେଷ୍ଟ କେମିତି କ'ଣ। ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ୟାକ୍ ଆଣିଛି, ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ୟାକ୍ଟା ବି ଭଲ ହେଇଥିବ। ମୁଁ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ୟାକ୍ ଆଣିଛି ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ର, ଯେଉଁଟା ଦେଖେଇଥିଲି। ଆଉ ସେଇଟା କପ୍ ଆଣିଛି, କପ୍ର ଟେଷ୍ଟ କହିବି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖାଉଛି ଏବେ ରାତିର ଦିନର ଭିଉ ଆଜି। फ्रेंड्स, ଏଇଟା ମିକ୍ସ ଭେଜ୍ ରୋଲ୍ ଦେଖେଇଲି, ଏବେ ଦେଖାଉଛି ୟାର ଟେଷ୍ଟ କେମିତି କ'ଣ। फ्रेंड्स, ये जो मिक्स भेज रोल अच्छी, इतने मिक्स भेज रोल पनीर आड होती, प्लस मशरूम आड होती, प्लस वेजिटेबल कैबेज अलग गाजर भी आड होती। कहले अच्छी बेस्ट अच्छी। देखार अच्छी मिक्स भेज चाउमिन टेस्ट केमती कौन हो। फ्रेंड्स, मिक्स भेज चाउमिन व्यू देखली, ये देखार अच्छे टेस्ट कले केमती कौन लगुच। आउ मेन पॉइंट है कि तार प्राइस जमती क्वांटिटी सेमती। देखिए टेस्ट कर केमती कौन लगुच। एथे भी मिक्स भेज चाउमिन रे भी बुझली कौन मिक्स होती, से भी कहते पनीर प्लस मशरूम और प्लस वेजिटेबल्स गुड़ा भी मिक्स। देखिए फ्रेंड्स, चाउमिन खिया सैला कहले मुझे कहली कि चाउमिन टेस्ट बेसी भल ना कि बेसी भी खराब नहीं, कहले अच्छी मीडियम हम से पनीर आ मशरूम भी क्वांटिटी कम था। आ टेस्ट भी आज टी अलग टाइप लगुला, मत लगुच कि आउ भी जो भल कि प्रिपरेशन भी करते बेटर होता ना। जहाँ कर देखिए बिरयानी टेस्ट कर देखिए केमती कौन लगुच।
फ्रेंड्स बिरयानी व्यू देखली आउ टेस्ट कला भी बेटर अच्छी बिरयानीटा जहाँ शुणी दीटा भेज आ नॉनवेज तो सेठी टेस्ट करी आठी कही आउ भेज पनीर बिरयानी भी बेटर अच्छी आगे पनीर भी साइज गुड़ा भी बड़ बड़ पीस अच्छी मु हाफ आनी कि क्वांटिटी भी ठीक ठाक अच्छी आकर बिरयानी अच्छी ठीक अच्छी मु रोल भी खाई ठीक अच्छी चाउमिन कथा जोटा कहती चाउमिनटा भल हेनी एत खराब भी कह गले हेनी कि कहले मत भल लगलानी आतापर प्राइस तो कहती देखी दूचे आउे फ्रेंड्स यार प्राइस भी देखी खाई एग बिरयानी खाई 90 पड़ी प्राइस मसाला कोल्ड ड्रिंक्स गोटे पीली मसाला कोल्ड ड्रिंक्स कहले भी बेस्ट अच्छी मु मॉकटेल्स पिए मॉकटेल्स तो नाला आवेलेबल ये कहले मसाला कोल्ड ड्रिंक्स हम तार प्राइस 30 अच्छी आईटा ये पनीर चाउमिन मगैली दीटा ऑर्डर करी पार्सल दीटाकर 100 200 रोल मिक्स रोल यहाँ 70 दीटाक टोटाली 140 आउटे पनीर रोल भी ऑर्डर करी 60 सिंगल आउ पनीर बिरयानी जोड़ा खाई से प्राइस हाफ आनी 120 अच्छी टोटाली प्राइस है 640 प्राइस भी ठीक ठाक रही कि पनीर जो मिक्स जो चाउमिनटा अच्छी यहाँ भल लगलानी जदि सजेस्ट करी कह गले नॉनवेज री एग बिरयानी भल अच्छी मैंने चिकेन बिरयानी भी भल हो मत कहते कि मना कली आ भेज रो भी पनीर बिरयानी भी ठीक ठाक अच्छी फ्रेंड्स बिरयानी खिया सैला आइसक्रीम जोड़ा मुझे देखुली आगु आइसक्रीम ए खाई देखे दीटा कप ऑर्डर करी डिफरेंट टाइप कप्स आउटे फैमिली पैक देखी जोड़ा से फैमिली पैकटा तो पछे देखेबी ए कप देखे टेस्ट करें केमती कौन लगुच फ्रेंड्स ये बिरयानी ए खिया सैला एबे मु सीधा रूम को पड़े आसी रूम रे ए बस आइसक्रीम खाइबे आइसक्रीमटा जो कहती अमूल कंपानी मो फेवरेट मु आगे कप खाईदेवी पछरे मुझे खाइबी कहबी ता टेस्ट केमती कौन अच्छी फैमिली पैक दीटा आनी गोटे घर देली आ गोटे आनी यहाँ अमूल क्रीम रिच जार प्राइसटा पड़ो प्राइसटा के 45 ना 40 हाँ 45 नहीं चलिए प्राइसटा 45 फ्रेंड्स अमूल कंपानी ये कप टेस्ट कली एत टेस्ट लगे इच्छा होता कि मुझे चार्टा कप किणापी से कप्रे मुझे कपटा खाइली से काजू किशमिश आड़ होता आउटे आर कपटा जोटा घरे देली से आड़े चॉकलेट कप कहले से चॉकलेट आइसक्रीम आ दी चार्टा भावली किनते भल होता आ जो मैंने यदि अमूल कंपानी खाई न आइसक्रीम ताले मु सजेस्ट करूँ कि निश्चित जा थे खातु जहाँ भी हो आइसक्रीम हो मैंने कप हो कि कोन हो ना फैमिली पैक हो थे खाई देखूँ तापर जा कहे कारण ता टेस्ट एमती थे कौन बारंबार भी खाया इच्छा हो तार भी प्राइस जोटा कही गोटे 45 जोटा खाइली आ गोटे घरे देती से प्राइस हूँ 40 आउटे फैमिली पैक 750 मुझे कहली कि किलिकिया ना कि सी मना कले किलिकिया आसुनी ताले 750 आसुची 750 किनली गोटे 160 पड़ा से आनली ड्राई फ्रुट्स जोटा कहते तार डिफरेंट टाइप फैमिली पैक अच्छी राजभोग अच्छी आउटे भैनिला अच्छी आउटे अच्छी स्ट्रॉबेरी अच्छी मत कहते कि दीटा कौन ने बाय वन गेट वन दीटा प्राय कह दीटा प्राइस 160 सीटा भी 160 कहले 340 ना के 320 आसमती मुगली गोटे दे था
ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ୟାକେଟା ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ନେଉଛି ନା ଅମୁଲ, ମୁଁ ସବୁ କମ୍ପାନୀର ଟେଷ୍ଟ କରିସାରିଛି ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ୟାକ୍। ଦେଖିବାର ଅଛି ଅମୁଲ କମ୍ପାନୀର ଟେଷ୍ଟ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ୟାକ୍। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଆଣିଛି ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ୟାକ୍। ମୁଁ ଦେଇଥାନ୍ତି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିବା ଆଉ ଆଣିବି ଗୋଟେ ଆଉ। କପ୍ଟା ଏଠି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ୟାକ୍ଟା ଜବର ହେଇଥିବ ବୋଧେ। ତା ଖାଇକି ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆଉ। ମୁଁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି କି ଅମୁଲ କମ୍ପାନୀର ଯାଇକି ଥରେ ଖାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯାଇ କହିବେ। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି କି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଫେର ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।